So ito ma'am, sausage saka unlimited chow pan rice. Yes po. 88 lang. Yes po, 88. May sauce pa. So kahit makasampu rice, Yes po. pwede. Pag refill nyo, pwede kayo magdagdag ng sauce. Honey butter. Sige ma'am. Wow, ang ganda naman ng sauce mo. 6 na fried gyoza na po. Yun. Uy. Baka naman sa vlog lang to ma'am ha. Ay, hindi po. Ay, tanungin yung mga regular customer namin. Lahat ng serving namin. So, screenshot nila guys. Dapat ganito yung madatnan nyo dito. Yes po. Grabe naman. Wow, 88 lang to ma'am ha. Yes po. Paano pag nakalima akong rice? Ay, pagka nakalima ka sir, walang problema doon. So, yun na yung chow pan rice nyo ma'am. Yes po, nakaready na po siya. Unlimited yan ma'am, di ba kayo nalulugi? Hindi naman po. Hop, teka lang ma'am, parang ang dami. Ay, sa bagay, ali nga pala, no? Ayan. Ganito po talaga karami yung serving yun, sir. Applicable lang to ma'am pag dine-in. Yes po. Yan. So, yan na ma'am. Tapos may toppings pa siya. Yes po. Grabe naman nito. Ang sulit naman nito sa 88 ma'am. Lang po kami sa Kayolera po ni Topo Square, Mr. Chow Pan po. Chow pan rice. Yes po. Sa Idelos Reyes po. Dito po sa Fusion Alley, Ubuntu po. Anong oras kayo nag-open ma'am? Usually po mga 5 PM open na po kami. Mga until 12 po. So, yan na yung toppings niya ma'am. Yes po. Ito po yung sausage chow pan. So, ito ma'am, sausage saka unlimited chow pan rice. Yes po. 88 lang. Yes po, 88. May sauce pa. Actually, by Monday po, for only 98, only chow pan with toppings and then plus 1 soft drinks. Soft drinks meron pa. Yes, 1.5. may soup na po yun. Hindi sir. Nag-13 na. Hindi kaya ng power natin. Oo nga pala guys, kung naghanap kayo ng staycation, within HCR lang ako parang dyan guys. Dito guys sa may Azur Dream Stay guys, for only 2,000 every weekdays, tapos 2,500 naman every weekends. 1 BR yan guys. Meron na kayong pwede may stay yan guys. Meron yung wave pool saka white sand beach guys. PM lang kayo dito guys, Dream Stay. So guys, ito na yung Mr. Chow Pan Rice. 88 pesos lang, may unlimited chow pan rice na kayo, tapos may toppings yan. Ito pinili natin is gyoza. Tapos itong, ano bang isa na to ma'am? Tongkatsu ba to? Tongkatsu. Tongkatsu. And then itong sausage. Hungarian sausage yun guys. 88 lang yan talaga guys. Unlimited na yung chow pan rice and sauce. Tikman natin. Yung mismo chow pan rice muna. Wow. Teka lang, okay lang. Uwi na kami ha. Bye. Gong, dito na kami. 6 pieces yan eh. Ang lupit na ito oh. Grabe oh. Pero sa initial serving naman niya is marami na siya, mamigat na. So feeling ko kung di ka ganun kalakas kumain ng rice, baka isa lang busog ka na eh. Panalo na rin to sa 88 ah. Unlimited chow pan rice.